আর উষা কৌশিক আমাদের টোটাল ওয়ার্ল্ডে উষা কৌশিক টোটাল ওয়ার্ল্ডে একজনই সঙ্গীতশিল্পী রয়েছেন যিনি উষাজির আওয়াজ একদম ডিটো নিকাল सकते हैं यानी উষাজিও বলেছেন যে আমার আওয়াজ একজনই বার করতে পারেন গান গাইতে পারেন সেটা হচ্ছে উষা কৌশিক তো সেই উষা কৌশিককে আমরা মঞ্চে পেয়েছি একটু হাততালি চাইবো সকলে প্রত্যেকটা গানে চলো কোথায় তালি এভরিবডি প্লিজ জোরসে এভরিবডি সকলে একসঙ্গে এই দম মারো দম दुनिया से हमने लिया क्या हम सबकी परवाह करे क्यों सबने हमारा किया क्या तो ताली प्लीज जगहबंदी होवे दुनिया ने हमको दिया क्या दुनिया से हमने लिया क्या हम सबकी परवाह करे क्यों सबने हमारा किया क्या बोलो चाहे जिएंगे मरेंगे हम ना किसी से डरेंगे हमको ना रोके ज़माना जो चाहेंगे हम करेंगे चाहे जिएंगे मरेंगे हम ना किसी से डरेंगे हमको ना रोके ज़माना जो चाहेंगे हम करेंगे হাততালি হোক সকলে প্লিজ জোরসে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এত ভালো পরিবেশ আর এত রাত্রি হয়ে গেছে আপনারা রয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই সকলকে আমার তরফ থেকে সময় বেশি নেব না আরো শিল্পী আছে